শরীর হবে আপনার। আমরা জিমে যাই বডি বানানোর জন্য, আর আমাদের ট্রেইনার দরিয়ে দেয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোটিন। শরীর তো হয়ে যায়, কিন্তু আপনার পরবর্তীতে কিডনি, লিভার সহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অর্গানের ক্ষতি হয়ে যায়। আপনি এই প্রোটিনের ডিব্বা না খেয়ে যদি ন্যাচারাল প্রোটিন খান তবে কেমন হবে? এমন এক ন্যাচারাল প্রোটিনের কথা বলছি যেটার ব্যাপারে নীতিশ ভাই আমাদের বলেছেন, অর্থাৎ তার একটা ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। চলুন দেখি। भुना हुआ चना। ठीक है। आज भी बच्चों को नहीं पता कि भुना हुआ चने का इतने बेनिफिट है जिसकी काउंटिंग नहीं है। अगर आप 50 ग्राम भुना हुआ चना खाते हो ना तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो शेक पाउडर। बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ, 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहते हैं ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो। 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं, नहीं चाहिए। আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে। এই রকম ইম্পর্টেন্ট হেলথ রিলেটেড ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন।